Pasalamatan tayo po ingkay katamong malugod na Diyos, uling kareng may yaluwang regalong binyana kay katamo, at king kay katamong biye at king mabilog ketawan, metong atanging regalo na yapin Pastor Elias Taravera, dating magobra king Subic, dating maging pastor, karang miyaluang churches, maging DS, at kay ba't na panga DS na, may balik ya kay panga pastor, karang miyaluang pisamban, at kaya beking mi pundar, king talete, king Panyulong Kapampangan Incorporated, kaya po 1987. Uling inka kung kaluguran, Pastor D.S. Elias, talaga namang pepakit taking biyena, ing malalam at matindi ng lugod, king apong Ginoo, king minaos kaya, king ginutang Jesucristo, at ing menoknangan kayang Banal Espiritu. Pepakit na iting marubdob ng lugod, king Diyos, kapamilataning kayang pamibiye-biye. Ing kayang panugali, ing kayang pamagsalita, pamakiabe na, kaya katamo, talagang sasalaminan ing ugali na ning ginutang Jesucristo. At asaksyan ko, kilubda ning dakal abanwang po pandekada, no makananong iting lugod na king apong Ginoo, ating lugod na king Methodist Church, may mungang dakal agrasya king biyadaring miyayaluang tao. At karing dakalaban mong piyabe mi akakit kula ring miyaluang klasing taong tigkila na puso at pilubluban. Migbungang mas malalam akasalpantayan karela at pepakit da naman ing pamibiye-biye maka Kristiyano. At ikit ko naman kaya nung makananong binyene ing sarili na, karing pidistinwa ng assignments, karing mitalakad pisamban, kapamilataning kaya kasipagan, at nung makanano nung gambul malasakit, deng miyaluwang tao, pati rin kaluguran ban akasawop na lang mipundar, kareting kapilya o pisamban. At aliwa mo itang project-oriented uring dakalya pagawang konkretong pastor's house at simbahan, no na ing misbong ugali na. King kayang kababanlub, king kayang masigasig pamanaral, king pamakiutos na karing tao, king pamaglari na, karing magkamaling alagad ni nga pong Ginoo, alang timuran nung makanano yung meging inspirasyon, karing miyaluwang pastor at kako po mismo, at timong paring Katoliko, paulinin kayang pamibiye-biye, tigkila na yung puso ko, ban kanita ako man, may yantig ko pong biyayan ke, ing kanakong panga-Kristiyano, ing kanakong pangapari. At ikita naman po, mig-retire pero sindu na pa mo rin ing pamagobra, king Methodist Church. At ang yang mayari ng pisamban king Santana, king Santa Rita Dila-Dila, o yan, umpisa na naman po ing metong apostoladong ing kayang dedikasyon, ing kayang biye, ding pepamalas na ning apong Ginoo kaya pakinabanglan dano po, ding miyaliwang denominasyon, miyaliwang Kristiyano, makinabangla, king kayang sibukan at senayan obra at kasalpantayanan. Yung panalangin ko po, pare, sana di na nakapang makabang biyaning apong Ginoo. Uling alang kupas, ing kaya kang pamipasyag, king kayang lugod kaning sablang tao. God bless you, and sana mas makaba pang biye, ing kaya katamong piyabe. Amen.